न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ जिक्र करेंगे कुछ आगे का। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन और अली मूसा गिलानी की अबूरी जमानत में 11 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। साबिक वजीर आज़म के साहबजादे कहते हैं कि उन्हें अपने मुल्क की अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। देखते हैं जावेद सुमरो की ये रिपोर्ट। जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी की अबूरी जमानत में तोसी की। इस मौके पर दोनों मुल्ज़मान भी अदालत में मौजूद थे। अली मूसा गिलानी के वकील खालिद रांझा ने अदालत से इस्तदा की कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है, लिहाजा उसको भी दरख्वास्त जमानत के साथ मुंसलिक किया जाए। अली मूसा की एक दरख्वास्त जमानत थी, एक उन्हें दरख्वास्त कंटेम्प्ट दी हुई थी, 2 उसकी पटिशन थी कि ये जो बनाए गए हैं अप्रूवर्स सुल्तानी गवाह, इनका बनाना जो है कानून के मुनाफी है। वो केस नहीं लगे हुए थे, सिर्फ बेल केस लगा हुआ था। आज हमारी सदा कोर्ट से ये थी कि उन केसेस को साथ सुना जाए, वरना इसका केस प्रेजुडिस हो जाएगा। चूँकि इशू जो है कंटेम्प्ट में हुई है, पटिशन जो कहती हैं कि ये सुल्तानी गवाह गलत बने हैं, और जो बेल है वो भी इसी बात पे है। लिहाजा अदालत ने तमाम केसों को इकट्ठा कर दिया है 11 के लिए, और उस वक्त तक कहा है कि इनकी जो जमानत दी हुई है वो बरकरार रहे। इस मौके पर खालिद रांझा ने कहा कि वादा माफ गवाह बनाना भी कानून के मुनाफी है। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त जमानत और अली मूसा गिलानी की ANF के खिलाफ दरख्वास्त को यकजा कर दिया। जमानत में तोसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अली मूसा गिलानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अदालतों और इदारों का एहतराम किया है, इसलिए वतन वापस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल के बाद मुल्क से बाहर चला गया था एक निजी दौरे पर, और मैं पाकिस्तान की अपने इदारों के एहतराम में और उन पर एतमाद करते हुए ही वापस आया हूँ, वरना जो लोग जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। अली मूसा गिलानी का कहना है कि जिस शख्स के 4 साला इक़्तिदार के दौरान कोई सियासी कैदी नहीं बनाया, उसका बेटा कैदी बना, जिस पर उन्हें अफसोस है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद, साथी रिपोर्टर्स बशीर चौधरी और वकास अजीम के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ममनुआ अदविया कोटा केस में मरकजी मुल्जिमान की जमानत में आज फिर तौसी हो गई है। केस के एक अहम किरदार अली मूसा गिलानी अब तक की कार्रवाई से मुतमईन है या नहीं, ये जानने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। अली मूसा, क्या इस केस में आप ANF के किरदार में कोई मस्बत तब्दीली आती देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मरकजी मुल्जिम ना मैं हूं, ना मैं कहीं चलान के ऊपर ना FIR में नामजद हूं। तो कई आपसे ये दरख्वास्त होगी कि लोगों को और अदलिया को या किसी जगह इदारे को भी प्रेजुडिस ना करें ये कहकर कि हम मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं वो आज़ाद हैं, वो रिहा हैं और वो बाइज़्ज़त बरी हैं, जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए ये कोटा अलॉट किया। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे, जो डॉक्टर्स थे, जिनको पता था कि ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट के क्या अली फतह कलामी, माफ लेकिन बार बार इस केस में आपका और मखदूम शहाबुद्दीन साहब का ही नाम लिया जा रहा है। वो तो आप लोग ले रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, आप हमें मशहूर कर रहे हैं। अली मूसा साहब, हम नाम नहीं ले रहे। एफिड्रेन केस जब से सामने आया है, आपका और मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम सामने, और अब हनीफ अब्बासी भी इसी सिलसिले में उनका नाम भी आ रहा है। ये बदनीति तो आपको इसी चीज का तो मुझे खदशा है, और इसी चीज पर तो मुझे एतराज है, और मैं इसी चीज का तो हर जगह बात कर रहा हूं कि मुझे उन पर एतबार नहीं है। उनकी मेलाफाइडीज और उनकी बदनीति आपके सामने है कि जो लोग, जो अलॉटिंग अथॉरिटी थे, जो इशूइंग अथॉरिटी थे, वो तमाम लोग आज बाहर हैं, और वो लोग जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था उनको घसीटा जा रहा है बीच में। आज मुझे ये बताएं कि जो सियासी लोग होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें, मान लिया जाए कि ANF ने जो बात की है उसको एज इट इज़ मान लिया जाए कि वो ठीक कह रहे हैं, तो उनके चलान को भी पढ़ा जाए, उनकी FIR को भी पढ़ा जाए, तो मैं मुल्ज़िम ही नहीं हूं उसके अंदर। अली, आपको इसीलिए हमने मदऊ किया ताकि आपका मौक़िफ़ जाना जा सके। ये बताएगा मरकज़ी मुल्ज़िम है कौन? मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने आज मेरी फिर एक दफ़ा दोबारा मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, महसूस होगी, क्योंकि ANF ने आज अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मैंने उनके ख़िलाफ़ दायर की है उसमें जवाब दिया है कि हमने अली मूसा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट से उनको
پکڑا, وہاں پر روکا ان کو, لیکن تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا, کیمراز وہاں پر موجود تھے. انہوں نے مجھے سپریم کورٹ کے گیٹ کا محاصرہ کیا ہوا تھا, مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. تو یہ جو مرکزی ملزم ہے, جن لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا تھا جب انہوں نے یہ کیس سنا, تو انہوں نے کہا کہ جو بینیفیشریز ہیں ان کو پکڑا جائے. اگر یہ اے این ایف کا یہ موقف ہے کہ یہ چیز سمگل ہو گئی ہے تو وہ سمگلرز کو پکڑیں, وہ ان لوگوں کو پکڑیں جن کو کوٹا شروع میں ایشو ہوا تھا, وہ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ کوٹا لیا تھا. ہمارے پر تو یہ الزام ہے کہ میرے پر تو یہ الزام ہے کہ میں نے دباؤ ڈالا تھا کنورٹ کرنے کا. کنٹیمپٹ کی درخواست دے دی ہے, لیکن اے این ایف کا یہ موقف تھا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس سے آ رہے تھے سپریم کورٹ, تو کیا آپ واقعی وہاں سے آ رہے تھے؟ وہ بھول گئے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے. شاید ان کو یہ چیز ذہن میں نہیں رہی کہ وہ ابھی تک وزیر اعظم ہیں, وہ اس لیے شاید یہ سوچ رہے تھے. انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانا تھا, ہر کوئی اس چیز کا گواہ ہے. آپ لوگ بھی اس دن دیکھ رہے تھے کہ 14 تاریخ کو کہ میں سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا. علی, آپ بالکل بجا فرمائیں, تو کیا آپ وزیر اعظم ہاؤس نہیں گئے تھے اور آپ وہاں سے نہیں آ رہے تھے؟ میں بالکل وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں آ رہا تھا, میں پارلیمنٹ لاجز سے آ رہا تھا اور میں وہاں سے آ رہا تا. علی, حنیف عباسی صاحب نے تو بریگیڈیئر فہیم کے خلاف ہرجانے کا اعلان کر چکے ہیں, آپ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں, یہ ہرجانے کا تو میں تب ان کے خلاف کروں گا کیونکہ ابھی تو میں ان کے خلاف ایک فریق بن چکا ہوں. بریگیڈیئر فہیم کی بات نہیں ہو رہی, میں تو اے این ایف کی وہ تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایک فریق ہوں جن کے خلاف میری بھی یہ درخواست جا چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جواز نہیں بنتا اے این ایف کی اس ٹیم کو کہ وہ میرے خلاف تفتیش کر سکے یا میرے اس کیس میں میری تفتیش کر سکے. علی, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی جب تو آپ نے کہا تھا کہ بریگیڈیئر فہیم کی آپ سے کوئی ذاتی رنجش ہے. حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, آپ کا پیپلز پارٹی سے, تو دونوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھا دیں. دیکھیں, میرا تو یہ موقف ہے کہ بریگیڈیئر فہیم صاحب ہوں یا جو بھی ہوں, انہوں نے میرے خلاف ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے. دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک تفتیشی افسر آپ کے خلاف گواہ بھی ہو, پروسیکیوشن وٹنس بھی ہو اور وہ آپ کی تفتیش بھی کر رہا ہو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے تفتیش پریجڈس یا باعث نہیں ہو جائے گی اس کی؟ اور دوسری بات, ایک بات اور بھی آپ سے کرتا چلوں کہ یہ لوگ اب تو ذاتیات پر اس طرح اتر گئے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا, کبھی آپ نے کسی ایس ایچ او کو بھی کہا ہے, دیکھا ہے ٹی وی پر آ کر تفتیش کر رہا ہو, ٹی وی پر آ کر انٹرویو دے رہا ہو اپنی کسی تفتیش کے بارے میں؟ ہزاروں کیس چل رہے ہیں. وہ میرے خلاف ہی ایک سرکاری افسر کی کیا مجال ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر انٹرویو دے؟ کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ کیا وہ حکومت کے بغیر پوچھے ٹی وی پر آ کر انٹرویو دے سکتا ہے؟ بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی, آپ نے نیوز 9 کے لیے وقت اپنے موقف سے آگاہ کیا. دیگر تبصرے اور تجزیہ رپورٹس بھی شامل کی جائیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.